নিউ ব্লগ একটা বানানো হয়েছে, মানে কি বলবো, ভালো হোক আর খারাপ হোক করার চেষ্টা করছি। তো যদি ভালো হয় তখন আরও ভিডিও বানাবো, চাপ না, এটা প্রথম যদি ভালো হয় সবাই লাইক শেয়ার। ভালো না লাগে তাহলে কি বলবে? কি বলবো বলো? একটা শেয়ার করলে যথেষ্ট। मेरा नहीं वो मैं लेता नहीं, और जो मेरा है वो मैं छोड़ता नहीं। मैं बाबा टिल्लू। কাজ বন্ধ করলে তোকে উড়াই দিব। मालिक তুমি মারা দাও আগে। তোর ভূতাই কাজ বন্ধ কি করে? ऐसे मौत के जंगल में भेज दिया है। মনে হয় তোরা কত খেলা বুঝাও বল। अरे भाड़ में जाओ यार, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। मालिक मार गया रे। मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता।